तो पिला माने आज आम पढ़ा गप प्रयाण। यार कवि होउचंती मायाधर मानसिंह। तो से पुरी जिल्ला रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर केतोटी प्रमुख रचना होची धूप, हेमशस्य, हेमपुष्प, कोणार्क, उपेक्षिता, साधवजीय, पश्चिम पथिक, कवि और कविता। से प्रेम और प्रणयर कवि भावे ओडिया साहित्य रे तांकर एक स्वतंत्र परिचय रहिथिले हे। देशात्मबोध, मानव वंदना और संस्कार धर्मिता विषय मध्ये कविता लिखुथिले। ठीक अछि। तो ये जो गप प्रयाण कविता तो यह कौ बही आसी तांकर माटीबाणी कविता संकलन आसी। तो यह गोटे कविता संकलन जार ना है माटीबाणी रु आसी है। तो एठी कौन वर्णना करछंती कवि? तो एठी कवि वर्णना करछंती उत्कलमणि गोपबंधुंकर महाप्रयाण विषय। महाप्रयाण माने कौन? महान मृत्यु। प्रयाण माने हला मृत्यु। ए जो आम कवितार ना गप प्रयाण रखा जाइछि। गपर अर्थ कौन? गपर अर्थ है गोपबंधु दास को सूचाई आ प्रयाण अर्थ है मृत्यु है। तो चलो आ डेरी न करी पद मान आरंभ करवा। तो प्रथम महावीर महाप्रयाण रचिला आजी ता महाजातिर गर्व गला जे भाजी। एठी महावीर क्या कवि कहते? एठी महावीर बोली कवि गोपबंधु दास को कहते और तांकर मृत्यु को कौन कह महाप्रयाण। महाप्रयाण बोली कहा जाइछि। अनेकिनी तार स्तंभिते रही अच्छी रही प्रति करे करे पताका जाइछि नहीं। अनेकिनी माने कौन? अनेकिनी माने चारोटी प्रकार सेना। चारोटी प्रकार सेना कौन? एठी देखो अनेकिन अनेकिनी रे चारोटी सेना आसंती। से सेना गुड़ी को कौन कौन? पदातिक, अश्वारोही, गजारोही और रथारोही है। तो एठी कवि कहिचंती कि जो अनेकिनी अच्छी अनेकिनी आज से स्तंभित आज तो स्तंभित रही स्तंभित रही। तो माने जो चारि प्रकार सेना रही से आज बहुत आश्चर्य। स्तंभित माने है आश्चर्य है। आउ प्रति करे करे पताका जाइछि नई। आ प्रति माने प्रति ओडिया हाथ रे थिबा पताका आज तळकु नई जाइछि। प्रति हिया घेरी घोटिछि अंधकार। प्रति हिया हिया माने कोन? हृदय। प्रति हृदय रे अंधकार घेरी रहिछि और अधरे केवल तारी नाम उच्चार। अध माने हला ओठ। अध माने कोन? ओठ। ओठरे कहार ना ओठरे खाली कहार ना उच्चार होछि। कहार ना उच्चार होछि? गोपबंधु दासंकर। और घरे घरे उठे क्रंदन रळ बाजी विराट ओडिया जाति मथामणि भूतले खसिला आजी। घरे घरे लोक मानकर क्रंदन शुणा लगुची शुणा जाउची। ओ विराट ओडिया जातिर मथामणि 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 कोठी थाए? मुंडरे थाए। आउ तमे जानिथिबो गोपबंधुंकर उपाधि कौन? हाँ गोपबंधुंकर उपाधि हैला कौन? गोपबंधुंकर उपाधि हैला उत्कल मणि हैला। तो से जेपरि मणि तो तांकु मथामणि बोली कवि संबोधन करछंती हैला। तो से जो विराट ओडिया जातिर मथामणि थिले से आज भूमि रे खसी जाइछंती। तो भूमि रे केमिते खसी जिबे? से थोड़ी ना तळे पड़ी जाइछंती ना, कारण से तांकर जो सबटा रहला से माटी रे मिसी जिवो हैला। नगरे 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 नागरिक आजी नयने अश्रु भरी। तो नगरे नगरे नगर अर्थ एटी कोटा? एटी को जगह को बुझाउची? खाली नगर नहे। एठी नगर अर्थ हैला माने सबु पल्ली भी आउ नगर भी माने सहर भी गाँ भी। से एठी समस्त लोक पल्ली बोथ पल्ली आउ नगर समस्त लोक को कहिसंती कि नयने अश्रु भरिबाकू कहिसंती। माने लुह भरिबाकू कहिसंती। अश्रु माने हैला कोन? अश्रु माने हैला लुह हैला। आउ तामे पढ़िबा आसहे सकल राजपथ परे चरण नग्न करी। आउ कौन कहउचंती कि आम समस्त को कहिचंती कि चालो राजपथ रे जिबा आमर खाली पदरे। नग्न माने हैला खाली हैला। खाली पदरे राजपथ रे तांको सब सहित जिबा पई कहिचंती। मथानत करी सम्मान कर स्वर्गत महाजने। आमको सेही स्वर्गत महाजन माने स्वर्गत गोपबंधु दासंक आगरे मथ नुआइबाकू माने मथा मथा माने मुंड को नुआइबाकू करी सम्मान देबा को कहिचंती कवि। तुम मेड़े कह अछि किए आउ ताहा परी आउ जणे। आउ आमको आह्वान करछंती कि आम भितरे काले के सेही भलिया थिबे कि जहा विषय कवि आमको जणैबाकू कहिचंती। राजा आस धनिक बणिक शुभग सौदागर
ସୌଦାଗର। ହଁ, ତ ଏଠି ରାଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନିକ ଓ ବଣିକ, ବଣିକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି, ଧନିକ ମାନେ ହେଲା ଧନୀ ଲୋକ। ରାଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଣିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେତେ ବି ଧନୀ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ରାଜପଥକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆସ ଋତ୍ବିକ କୃଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଋତ୍ବିକ ମାନେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା, ଆଉ କୃଷକ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ, ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଆମ କଣ ଆମ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଓ ସବୁ ସାଥେ ଚାଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଅ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର, ଜନତା ଧର ହେ ପାଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେକୌଣସି ବି ମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ କି କୌଣସି କାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ହଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ କଣ ପାଇଁ? ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ବି କବି କହିଛନ୍ତି କି ମରଣ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନତା ଧର ହେ ପାଳି ଓ ଜନତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଳି ଧରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପାଳି ଧରିବା ମାନେ ଆଗେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗେ କହିଦେବେ ମନ୍ତ୍ରଟା, ତାପରେ ଆମକୁ ପାଳି ଧରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଜନପଦବାସୀ ଖୋଳ କର ତାଳେ, ଗମ୍ଭୀର ଦିଅ ତାଳି। ଯୋଉ ଜନପଦ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ, ଗମ୍ଭୀର ଦିଅ ତାଳି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଳ କର ତାଳେ ମାନେ ଗୋଟେ କର ତାଳରେ ମାନେ ତାଳରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତାଳି ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କୂଳବଧୂ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେଇ ବାଲ ବଧୂ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଠୁଳ ହୁଆ ଆସି। ତ ସବୁ ଯେତିକି ବି କୂଳବଧୂ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଠୁଳ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଗବାକ୍ଷ ପୋଡ଼ା ଧରି, ଗବାକ୍ଷ ପୋଡ଼ା ମାନେ ଝରକା ପାଖରେ ଆସି ଠୁଳ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହଉନଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମେ ମଧ୍ୟ ଝରକା ପାଖକୁ ଆସ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ମାଟି ପରେ ତବ ଅଶ୍ରୁ ପଡୁ ହେ ଝରି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ମାଟି ଅଛି ସେଇଠି ତମର ଯୋଉ ଲୁହ ତାହାର ଠୋପା ପଡୁ ହେଲା। ମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଭେନ୍ କାହାକୁ? ବଧୂ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମରଣରେ ଶୋକ ମନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଏଟା ତ ସରିଲା। ଆସ ସନାତନୀ, ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ, ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି କର ଥରେ ସମ୍ମାନ। ତ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କିଭଳି ଥିଲେ? ମାନେ ସେ କୌଣସି ଲୋକର ନା ଜାତି ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଧର୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ, କିଛି ନ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ସନାତନୀ ହେଇଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା, ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଭୁଲି ସେ ଦରିଦ୍ର ମୁଖେ ଅନ୍ନ ଦେଇଛି ଆଣି, ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କରି ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛି ପାଣି। ତ ଏଠି ସେ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମାନେ